2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Ah. Ay, maganda. Nakita tayo taas ah. Oo nga, nung nakita pa rin taas. Paling. Naiangat ko. Gitna lang, Der! Gitna ba? Palisin mo si Lola! Ha? Gitna, Der. Palisin mo si Lola. Kasali kasi kayo sa picture! Bakit ka Lola ah? Teka lang. Mamaya ako. Pagkatapos ng... 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. 1. Ah. 1, 2, 3. Ano to ako natin? Nahuhuli. 1, 2, 3. Ah. Para butik Ako naman. Hindi naka-video pa yan. Oh. Isama mo na lang. Naka-video lang. Naka-video yan. Oh. Basta yan mo na. Hindi mo wala ako pinagilid lang, Der. Okay lang yan. Game. Sige lang. Akin. Tuloy mo lang yung akin. Tapos na ang ano. Okay. Mag-post na kayo na mag-post. Video ba yan? Oo. Love, joy, hoop! Love, joy, hoop! Paano ba yan? Love you. Oh, part daw, part. Part kay Lola, part kay Lola. Hindi, yung kamay. Yung pag ganun. Ay. Kayo sa baba. Yan. Game. Okay, video. Picture na. Picture na. Ini ano mo yan? Ini up mo? Ay, hindi pa.